लास्ट वीक मैंने आपसे किरदार साजी के ऊपर थोड़ी सी एक बात की थी कि किरदार साजी क्यों ज़रूरी है और किरदार अच्छा बनाना क्यों ज़रूरी है। और ये अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हम मुसलमान हैं और माशाल्लाह एक ऐसी कंट्री का हिस्सा है जो एटॉमिक पावर है, जो ऑटोनोमस है, इंडिपेंडेंट है। कोई हमें आंखें नहीं दिखा सकता अल्लाह के फजल से, क्योंकि यहाँ के लोग बहादुर मशहूर हैं, यहाँ के लोग बड़े जानसार मशहूर हैं और माशाल्लाह उन लोगों में आप भी आते हैं। तो ये अल्लाह का बहुत, जितना हम शुक्र करें ये कम है। तो कुरान की रोशनी में इंशाल्लाह मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि कुरान में सूरह राद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक आयत है, आयत नंबर 11, उसमें कहते हैं इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह उस कौम की हालत कभी तक नहीं बदलता, उस कौम की हालत कभी नहीं बदलता अल्लाह, जो कौम अपनी हालत खुद ना बदले। ये बड़ा बेसिक रूल है, याद रखें कि जिन लोग को खुद बदलने की चाहत नहीं है, जिन लोग को खुद चेंज होने की एक डिज़ायर नहीं है, तो अल्लाह ताला उनको नहीं बदलता। और हिस्ट्री इस बात की गवाह है। तारीख़ उठा के देख लें कौन सी कौमें उरूज पे आई हैं। आपको जापान की मिसाल देता हूँ मैं। वर्ल्ड वॉर 2 में हिरोशिमा नागासाकी कंप्लीट तबाह, एटॉमिक बॉम्ब गिरा, कंप्लीट तबाही। 20 साल के अंदर अंदर जापान ने लिटरली रबल्स में गर्दो गुबार से अपने आप को खड़ा किया और इस वक्त दुनिया की टॉप कह लें या टॉप 3 इकॉनमी में जापान का शुमार होता है। दाद देनी चाहिए। देखिए, जिस कौम में जो अच्छी बात है उसकी दाद देनी चाहिए, चाहे वो मुसलमान कौम है, गैर मुस्लिम कौम है, लेकिन उसूल एक ही हैं, क्योंकि सारे अल्लाह की मखलूक है। उसूल उनके लिए भी वही है सक्सेस का, असूल उनके लिए भी वही है कामयाबी का। यही कौम जापान, मैं देख रहा था फुटबॉल का वर्ल्ड कप, आप भी देखते होंगे, 2017 का या 18 का गालिबन फुटबॉल का वर्ल्ड कप, 2018 का, उसमें जापान की जब फुटबॉल टीम हारी और वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, तो इस कौम का आप मिजाज देखें, इनकी ट्रेनिंग देखें कि फुटबॉल स्टेडियम खाली करते हुए पूरा कूड़ा साफ़ किया और साफ़ करके गए, सिर्फ अपना नहीं बाकियों का भी। ज़िम्मेदार कौम है। ये नहीं कि अपना गंद साफ़ किया, पूरी चेयर्स पे, सीढ़ियों पे जो गंद वंद पड़ा हुआ था वो उठाया, डस्टबिन में फेंका और क्या इंप्रेशन देकर गए कि कोई बात नहीं, अगर हम फुटबॉल वर्ल्ड कप से आउट भी हो गए हैं तो हम अपनी ज़िम्मेदारी निभा के जा रहे हैं, हम स्टेडियम को साफ़ करके जा रहे हैं। अच्छी क्वालिटी है, सराहनी चाहिए ऐसी क्वालिटी जिस भी कौम में हो। चाइनीज़ कौम की अगर मैं बात करूं तो 40-50 साल में, 1960 में चाइना को रिकग्नाइज़ करने वाला कोई नहीं था और पाकिस्तान ने रिकग्नाइज़ उस टाइम पे किया था। चाइना को रिकग्नाइज़ ही कोई नहीं कर रहा था, रिपब्लिक ऑफ चाइना को, क्योंकि वो कह रहे थे ये कहाँ से उठ गई कौम, इसने कहाँ तरक्की करनी। लेकिन आज आप देखें कि वो भी वन ऑफ द सुपर पावर्स है कि अमेरिका को आंखें दिखाती है। अगेन उसूल वही हैं कि जो कौम खुद चेंज नहीं होना चाहती, जो इंसान खुद तब्दील नहीं होना चाहता, जिस इंसान में खुद तहरीक नहीं है, अल्लाह ताला ने क्या उसे चेंज करना। एक इंसान जो है वो चाहता ही नहीं ग्रो करना, तहरीक ही नहीं चाहता, उसके अंदर शौक़ ही नहीं है, उसके अंदर शऊर ही नहीं है, उसके अंदर वो उकाबी रूह नहीं है जो अल्लामा इकबाल ने बताई, उसके अंदर वो शाहीन ही नहीं है, तो फिर कैसे चेंज आएगी। फिर अरब्स की मैं आपको मिसाल देता हूँ, सबसे बड़ी मिसाल जिसके बारे में हिस्टोरियंस परेशान है कि ये कैसे हो गया। रूमी सल्तनत जो थी, रोमन सिविलाइजेशन, उसको हज़ारों साल लगे दुनिया को फतह करने में। रूमी सल्तनत बहुत बड़ी सल्तनत थी। रोमन सिविलाइजेशन आपने पढ़ा होगा तारीख़ में, इटली से शुरू हुए, फिर पूरे यूरोप में छा गए, फिर बाइजेंटाइन एम्पायर बनाया, ये टर्की में आके, तारीख़ आपने पढ़ी होगी। तुर्की में आके जो है वो कॉन्स्टेंटिनोपोल, कुस्तुनतुनिया, जो सेंट कॉन्स्टेंटाइन के नाम पे उनका कैपिटल था, सेंट कॉन्स्टेंटाइन उनका एक बादशाह था। हज़ारों साल उन्हें लगे सल्तनत बनाने में। मौरखीन हैरान हैं कि ये अरबी मक्का में चंद एक लोग, बद्दू जिन्हें कहते हैं ना, बेडविन्स, बद्दू, जाहिल लोग, अनपढ़, जाहिल, गवार, डाकू, मतलब कि उनका पेशा क्या था कि जो मुसाफिर आ रहे होते थे उनको लूटा करते थे। एक किताब है CSS की, जो तैयारी करते हैं ना वो पढ़ते हैं, प्रोफेसर PK हिट्टी की किताब है, हिस्ट्री ऑफ अरब्स। PK हिट्टी, फिलिप्स के हिट्टी इसका ऑथर का नाम है, ओरिएंटलिस्ट है, मुस्तशरिकीन जो इस्लाम
پہ اسلامی تاریخ پہ لکھتے ہیں کرسچنز. تو وہ یہ لکھتا ہے کہ یہ بدو قوم جس میں کوئی ٹیلنٹ نظر نہیں آتا تھا، 100 سال میں 621 سن عیسوی میں 611 سن عیسوی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا. 711 سن عیسوی میں اسپین فتح ہو رہا ہے اور ملتان فتح ہو رہا ہے. محمد بن قاسم کہاں تک آ رہے ہیں؟ 711 سن عیسوی میں ملتان تک، اور 712 سن عیسوی میں جو ہے وہ طارق بن زیاد اسپین کو فتح کر رہا ہے. سارا عرب 100 سال، یہ بڑی کم اماؤنٹ ہے اگر سلطنت بنانے کی بات کی جائے. سارا عرب، یمن، اردن، یہ آج کل کا جو اسرائیل ہے جو قابض ہوا ہے وہاں پہ شام ہوتا تھا، یہ اس ٹائم کا شام تھا. پورا شام، مصر، موروکو سے اوپر اسپین اور ایجپٹ، الجیریا، اور پھر سینٹرل ایشیا پورا، قازقستان، ازبکستان، ترکمانستان، یہ حضرت عثمان غنی کے دور میں فتح ہوئے تھے علاقے. اور پھیلتے پھیلتے افغانستان سے آگے سب کانٹیننٹ. 100 سال. اور مورخین کہتے ہیں یہ ہمیں نہیں سمجھ آتی یہ کیسے ہوا ہے کہ وہ لوگ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کعبہ پہ کھڑے ہوئے، کعبہ کی سیڑھیوں پہ آئے اور اپنی قوم سے کہا کہ کیا میں تم لوگ کو وہ کلمہ بتاؤں جس سے تم فارس اور شام کے بادشاہ بن جاؤ گے؟ تو ہنسنے لگ گئے. وہ کہتے ہیں کہ ہم فارس اور شام کے بادشاہ، یہ بالکل ایسے ہے کہ میں آپ کو سٹیج پہ کھڑا ہو کے کہوں کہ مہینے کے اندر امریکہ اور یو کے آپ فتح کر لیں گے، تو آپ میں سے بہت سے لوگ کہیں گے کہ یا تو یہ پاگل ہیں یا یہ پتہ نہیں عجیب بات کر رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا میں تمہیں کلمہ بتاؤں تم فارس اور شام کے بادشاہ بنو گے؟ تو وہ ہنسے اور ہنس کے کہا اچھا بتاؤ. تو اللہ کے نبی نے کہا صرف قولوا لا الہ الا اللہ، یہ کہہ دو اللہ ایک ہے، تو دیکھو تمہیں اللہ کیسی ترقی دیتا ہے. اور خالد بن ولید ہنسنے والوں میں سے تھے، کہکہ لگانے والوں میں سے تھے خالد بن ولید. اور حضرت عمر کے دور خلافت میں جب وائٹ کیسل آف ہیرا ایک علاقہ تھا، وہاں وائٹ کیسل تھا، وائٹ پیلس جیسے وائٹ ہاؤس ہے، اور یزدگارد جو جس کے نام سے دنیا کانپتی تھی اس کو غلام بنا کے حضرت عمر کے دور میں جب لائے تو اس نے اب دیکھا مسلمانوں کا خلیفہ پیوند لگے ہوئے ہیں، شلوار قمیض تو نہیں، جو بھی اس نے پہنا ہوا تھا، یعنی پیوند شدہ لباس میں مسلمانوں کا خلیفہ، یہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ تو خالد بن ولید جب کیسل آف ہیرا کے سامنے کھڑے ہوئے تو رونے لگ گئے حضرت عمر کے دور کی بات. تو صحابہ نے کہا کہ خالد بن ولید آپ سیف اللہ ہیں، اتنی بڑی فتح دی اللہ نے، ہیرا فتح ہو گیا، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ تو خوش ہونے چاہیے. تو انہوں نے کہا مجھے رسول اللہ کی وہ بات یاد آ گئی جب کہا تھا کہ تم فارس اور شام کے بادشاہ بنو گے، لیکن میں ہنسنے والوں میں سے تھا، میں مذاق اڑانے والوں میں سے تھا. تو یہ 100 سال میں اتنی سلطنت بن گئی، اتنی فتوحات کر لیں. وہی بات ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جو خود تبدیل نہیں ہونا چاہتی قوم، اللہ اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے.